Vida Galvez. Wala na punta sa Lahul Rivers. Blasa. Tumira ng 3. No good. 17 niya. Algarves binigay sa gilid ni Blasa. Pinalik kay Algarves. Algarves pinalik kay Blasa. Nagbalik ang bola. 3 points. Abeliano impounding the ball. Kick out. Intercepted ni Blasa. Blasa. 2-on-1 situation. Binigay kay Alay. Ay, Madoro pala yun. Good for 2. Wala lang ang tira. Madoro. Pinalibag kay Blasa. Blasa. Good for 2 para kay Blasa. Ano nuevo? Intercepted na naman ni Madoro. Binigay kay Blasa. Ito na naman. Blasa na ulusot. Good for 2 para kay Blasa. Alay. Alay binigay sa gilid. Ano to? Alay binigay sa Alay Ramos. Binigay Hugo. Good for 2 para kay Hugo. Ramos penetrates. Nakalusot. Good for 2 para kay Ramos. Galvez. Alay Galvez binigay kay Madoro. Madoro. Good for 2 by Madoro. Para kay Hugo. 3-on-1 situation. Madoro. Kinaliwa pa. Good for 2 para kay Madoro. Ramos nagmamadali. 4-on-2 situation. Binagsak kay Plaza. Good for 2. Binigay kay Ramos. Ramos penetrates. Good for 2 para kay Ramos. Alay. Alay binigay kay Ramos. Ramos pinalusot. Hugot nga lang sa Jesse May eh. Ramos, Nioyu pa. Good for 2. Ito, 2-on-1 situation. Plaza penetrates. Good for 2 para kay Plaza. Flores kick out kay Plaza sa 3. No good. Ramos. Good for 2 para kay Ramos. Yes, no good. Hugo. Good for 2 para kay Hugo crossover. Binigay kay Plaza. Plaza fix. Plaza reverse. Good for 2 para kay Plaza. Sa loob na eh. Ramos binigay Hugo. Long 2. Good for 2. Wala ang tira. 2 minutes to play. Alay. No good. Bola na kay Hugo. 3 points. 1 minute to play. Ramos binigay kay Hugo. 3 points. At binigay niyo yung intercepted. Ramos side step. Good for 2. Pass break play binigay kay Plaza. Plaza binigay kay Madoro. Good for 2 para kay Madoro. Ramos binigay kay Madoro. Madoro binigay kay Plaza. Plaza tumira ng 3. 3 points. Binigay kay Madoro pala. Madoro lumipad. Wala ang ano tira. Ramos. Ramos binigay sila ng Algarves. Good for 2 minutes. Alay. Bye.